27 август асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар арафаи таҷлил аз 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯчаи теҳрон 21 ноҳияи исмоили сомонии пойтахт коргоҳи заргарии зари тоҷики ҷамъияти савомии кушодаи равшанро мавриди истифода қарор дода бо раванди истеҳсоли маҳсулоти гуногуни заргарӣ ва шароити кору фаъолияти заргарон дар он аз наздик шинос гардиданд. коргоҳи заргарии зари тоҷик дар заминаи ҷамъияти савомии кушодаи равшан ки соли 2012 бо иштироки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри гулистони вилояти суғд бо мақсади коркарди ашёи хоми ватанӣ ба истифода дода шуда буд фаъол гардонида шудааст. коргоҳи зари тоҷик дар масоҳати 1420 метри мураббаъ сохта шуда аз 3 ошиёна, таххона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ошиёнаи якуми бинои коргоҳи зари тоҷик нахост аз гӯшаи намоиши маҳсулоти тайёри заргарон дидан намуданд. таъкид гардид ки коргоҳ дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти расидан ба саноатикунонии босуръати кишвар сохта шуда дар он феълан 50 нафар аз ҷумла 20 нафар занону духтарон ба кори доимӣ ҷалб гардиданд ва маоши коргарон вобаста ба сатҳи касбият ва ҳаҷми корашон аз 1500 то 3000 сомонӣ пардохт карда мешавад. коргоҳ аз 5 сех аз ҷумла механикӣ барқӣ, рехтагарӣ, зарҳалдиҳӣ, рассомию дизайнерӣ, бастубанд ва заргарӣ иборат аст. дар коргоҳ асосан истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз тиллои нуқра, латун, сангҳои гуногуни қиматбаҳо ки аз конҳои кӯҳҳои аз ҷиҳати канданиҳои фоиданок бои тоҷикистон дастрас карда мешавад ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо баробари маҳсулоти тайёри оройшӣ барои занону бонувон ҳамчунин дар асоси фармоиши мизоҷон истеҳсоли ҳайкалчаҳои гуногун, нишонҳои сарисинагӣ, ашёи рӯзгор ва як қатор маҳсулоти дигари заргарӣ бо истифода аз нақшу нигори хоси миллӣ омода карда мешавад. таъкид кардан ба маврид аст ки раванди омода кардани қуттиҳои махсус барои гирифтани маҳсулоти заргарӣ ва нигаҳдории он низ дар ҳамин ҷо ба роҳ монда шудааст ки онҳо бо санъати хоси кандакории тоҷикон тайёр ва барои истифода пешниҳод мегарданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раванди истеҳсолот дар ин корхона ки асосан бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Канада, Италия ва Чин ба роҳ монда шудааст таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. бо назардошти фаровонии ашёи хом яъне тиллои нуқра ва металлу сангҳои қиматбаҳо дар тоҷикистон ва ҳам талаботи зиёд дар бозори дохилу хориҷи кишвар ба ороишоту ҷавоҳирот ба роҳбарияти корхона дастур доданд ки заминаи истеҳсоли маҳсулоти заргариро боз ҳам афзун ва шумораи коргаронро зиёд намоянд. дар ҳамин ҳол роҳбарияти коргоҳ ӯҳдадор гардиданд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо бунёди бинои бисёрошона дар шафати коргоҳ боз 450 ҷойи нави корӣ муҳайё мекунад ва шумораи умумии кормандонро то ба 500 нафар хоҳад расонд. бисёр хурсандовар аст ки имрӯз ҷаноби олӣ дар ифтитоҳи фабрикаи мо иштирок карданд ва кушоданд онро. корхонаи мо аз ҷиҳати технологӣ бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. таҷҳизотҳо аз Италия, Канада, Чин ва Федератсияи Россия дастрас шудааст. мо шароити истеҳсол кардани тамоми намуди ҷавоҳиратҳои ҳозиразамон бо технологияи нав, бо технологияи лазерӣ шароит пайдо кардем. зиёда аз 50 ҷойи корӣ ташкил шудааст ва дар оянда ҳаракат мекунем ки боз ҳамин ҷойҳои кориро зиёдтар намоем ва маҳсулоти баландсифате ки истеҳсоли ватанӣ мебошад ба халқ дастрас намоем. истеҳсоли ҷавоҳирот барои пурра ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ мебошад ва содиротӣ. ҳаракат мекунем ки дар оянда онро ба дигар республикаҳо содирот кунем. Мы помогаем с поставками оборудования в эту компанию. Оснастили предприятие очень современным оборудованием. Вот как пример, вот здесь станки, которые являются одними из лучших в мире, которые дают очень хорошие результаты. В компании «Равшан» работает очень много талантливых ребят, которые мы помогаем их обучать, Они приезжали в Петербург, мы их знакомим с самыми современными технологиями, и они ребята очень талантливые, но им нужна поддержка, им нужно немножко помочь, и они могут раскрыться с очень замечательной стороны, потому что ювелирное
Производство – это не только производство, это еще и вклад определенный в культуру, потому что любое ювелирное изделие, интересное ювелирное изделие – это произведение искусства. И для того, чтобы эти произведения искусства творить, чтобы их делать, нужен профессионализм, нужно знать современные технологии, и тогда будет результат. Конечно, это большой вклад руководства этой компании. Конечно, это без поддержки на государственном уровне это очень сложно было бы претворить в жизнь. И, конечно, это проект, который я вижу, он имеет очень большие перспективы. در کارگاه زرگری زر تاجیک در یک ماه 3 کیلوگرم طلا و 5 کیلوگرم نقره کار کرد و از آنها محصولات نهایی آرایشی و دیگر اشیاء ضروری روزگار از جمله ارمغان‌ها برای بازار داخلی آماده می‌گردد. در مجموع اقتدار کارکرد این کارگاه نوی صنعتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در یک سال به 36 کیلوگرم طلا و 60 کیلوگرم نقره برابر است و مسئولین میگویند که برابری با اقتدار پره برای ماندن فعالیت نشان داد باز هم بیشتر کرده می شود و شماره جایهای کاری نیز بالا برده خواهد شد. صنعت کنونی کشور تاجیکستان عزیزمون است و ما وعده می‌کنیم که آینده برای بهبودی خلق تاجیکستان و اون سپارش‌هایی که جناب عالی پیشوای ملت ما به ما داده است ما سری وقت به عمل جاری کنیم و آینده سهم خود را به کشور عزیزمون گذاریم. آینده ما نقشه داریم که آن ارمغان‌ها و آن فرمایش‌هایی که میشد از مردم از وزارت‌ها در سری وقت با صفت‌های بلند اجرا کنیم. آن صفت‌هایی که امروز در این زری تاجیک شهر دوشنبه با کارکردی همین زرگرها و کارگران که اینجا با تکنولوژی نوی جهانی قطعی ما اینجا کاربری میکنیم صفت بلند قطعی این کارها رو بجا میاریم و ما میخواهیم که میرزا جان آمده در اینجا چی ارمغان‌های توفه ها و آن چیزی که از زرهای تاجیکستان میشد از سنگ‌های قیمت‌های تاجیکستان میشد آمده اینجا سپارش و فرمایش کنند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان همه گونه اقدام سازنده را که به منفعت دولت و ملت ما می باشد همه جانبه دستگیری می نماید و ذکر افکی رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور عامل مهم در سمت وسعت بخشیدن اقتدار صادراتی و باز هم بالا برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان مملکت می باشد. من سفر علیزاده امینجان میناداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم که به ما چنین کارخانه را احیا نموده است و وظیفه من در این کارخانه از آن عبارت است که من باید از متال‌ها هر گونه محصولات زنانه و مردانه استحصال می‌نمایم. کالج رسامی در اختصاص زرگری خوانده تمام کردم و میخواهم که در آینده در اینجا کار کرده هر یک کاری که به اتمام میرسانم با صفت بلند که به خلق یا به مردم خدمت بردوام نماید. شرایط کاری ما بهترین است. همه شرایط ها تامین با همه اسباب‌های کاری تامین میباشیم که این باعث پیشرفت کاری ما میباشد. من خالیبک و مشرف بی‌نداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که محض با دستگیری آن کس امروز کارگاه زرگری زر تاجیک در پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه به استفاده داده شد و ما دختران در اینجا صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گردیدیم. من همچون زرگر در این کارگاه امروز با آماده نمودن انگشتری برای زنان و دختران مشغول می باشم. قبل از کار قبول کردن من نازکی های کاری زرگری را از خود نمودم. واقعا هم پایتخت عزیز ما سال از سال آباد و زیبا گردیده ایستاده است و برای ما بهترین شرایط کار و زندگی فراهم می گردد که همه از توجه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نسبت ما ساکنان می باشد. راهبر دولت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با روند استحصالات در این کارگاه نو و معاصر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با صفت کارهای انجام یافته و توجه زیاد صاحبکاران وطنی برای راه اندازی استحصال محصولات واردات عوض کننده و کارکرد پوره اشیاء خام در داخل مملکت بهای بلند دادند. یادآور می‌شویم که فعلا روند تدبیرهای آبادانی و سازندگی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای استقبال باشکوه از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری
تاجیکستان در همه سمت‌ها ادامه دارد و تا سال 2021 با نظرداشت طلبات اهالی و افزایش بخشیدن اقتدار صادراتی مملکت برابر 3500 انشاءات دارای تعینات گوناگون، بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی با راه‌اندازی، استحصال مال و محصولات در بازار جهانی رقابت‌پذیر در آنها به نقشه گرفته شده است که در مرحله اول بیش از 3000 نفر با جای کار دائمی تأمین خواهد گردید.